ambe Allah subhanahu wa ta'ala tan ambe demen fana nyina fa amba ya fa deli kanan sira bale de bulu amba deli fana kam bla sira jelenka ambe tanga fana nyina fe kabwanyere kun toro ma ni shetane ka lafiliuma ananga wale kelen jugu kololoma sabuna li Allah subhanahu wa ta'ala na e maminu fili ka dawka keta ka ite kana baga soro tigila mo na dunye maminu fana kana olu de be blasira kana ni sira jelenka ambi sheria ka fo ale de masakilin jenyogonte masamina ka masayala masami na le de ba fo aka qur'ane kono suratu sharh aya duruna na kata aya worona na ako fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ki ka do geleya kuma be ani nogoya de do abe sega ka tukun ki ka do geleya akoy nogoya de ambi shiriya fana ka fo an kuntigi muhammad alaka jondo ani alaka cidendu cidemi na ba fanyi aka kuma kan san mauna akula wa annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا كنا ياسر او با جيجي سيغي كا جيجي سمي علادلا ina fo kono ka jigi seme chugo nyogon alala ko ala na au fana garzege ko mi na fa be kono garzege chugo ako chugo di kono magasin tu bulo wartu bulo ka bla bangla dugu jewo je u kono langolo de be panka buka nyana wula fe u kono bara fale mbisi otuma masa mi mbolu garzege na fana ya jigida alaka jigida nga cien erela ko masa ina an garzege ko mi na fa be kono garzege tugum tirmizi be hadisa illa kali alakra ka kuma na sallallahu alaihi wasallam otuma amba dila ala fe alaka nemani kishini barka jidi nin nabi nyumo inga na sudnge sanmo anaka sahaba minu nya deme ka dinejo ani mawo ma tuguru nofe fokata se alkiyama joduma no de juru saradu o temene ko fe ka buya alaka jon mbe awladi ani nyere kun ni ala insranye an anjija an asra alanye an anjija fana an alaka yamaru ya kan labat an anjija fana nene aw be an an yere koloshi ka bo ala sosolla ani ala ka yamaru ya kan fongo nyangwel kuna foni kerengere na je kulu mimbe nabi wele ko rabitatul a'imma wal ulama li tadamun al islami na fotuko surumande ko limama no e mali islame ton mimbe ni almami u ka ton faralendo nyogonga ka damne kay fo kidal ukalla nyini kerengere nembe bi jumaina ka ben le 14 janvier 2022 ma ka kuna foni da keneka ka yira ka fo gouvernement de transition mimbe an kunabi na da samambaye Hashim Goïtaye ka fo imama be akko transition ina ubu ka danaya kura ya ka daka aye lanyini minke ka nyeshin jamana labarali ma imama ka kunafuni kerengere ndo ka yira islame bela jelena ka fo ambeka tugu unofe ko abe klaka wele bla faso de nyuma bela jelema wolomani tala chew ani muso demsenu ani mogokorobaw anga nyogomini anga nyogon deme fana anga fara nyogonga wala sa anga ke kulu kelenye kani gouvernement indeme no e gouvernement de transition yi mimbe ka mali da samabi wala sa ka se ka an faso imbo dinge kono no le mali abe bo dinge jume kono ni wara minu shonu balalendo jamana ina wala sa nga se ka wuli ka joke ka jamana in wogobe ka bo olubu ani geleya minu nolu faralendo nyogonga bi malien sanfe imama ko beka wuli ki joyi ko mi che kelen wuli chugo kani gouvernement indeme wala sa nin geleya be fe ka jamana sero mina o ka se ka jamana da sama kasi feminu be sina beba la halaya kalam a oni ani Nations Unies
ani CEDEAO ni UEMOA u ye décision minnu ta kunnafoni dogolen tɛ jamana kɔnɔden si la n'a ma ɲɛ ko anw de wulila k'an b'an ka gouvernement de transition in de dɛmɛ sanction de bɛ ka ta fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin Mali ma o tuma wajibi gɛlɛya dɔw de b'o kɔnɔ o tuma imama ko a b'a ɲini silamɛden bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba gɛlɛya o gɛlɛya mana bɔ nin ko in kɔnɔ an k'an jija o kɛra baloko dɛsɛ ye o kɛra lahalaya juguyali ye o ni embargo in mana tɔɔrɔ o tɔɔrɔ se an ma an k'an jija ka a ku sabu embargo min don fɛn to ta tɛ sen na u bɛ se ka jamanaw frontière de datugu mais ala ka garizɛgɛw frontière o datuguli se tɛ ala ka dafɛn si Allah subhanahu wa ta'ala ale de bɛ garizɛgɛ di cogo min ka d'a ye wa a b'a di maa min ka d'a ye wa a b'a di yɔrɔ fana na yɔrɔ min ka d'a ye o tuma siga foyi t'a la ni embargo in a bɛ wuli ka bɔ an kan ko silamɛw k'u jija ka ton juru kelen na nin gɛlɛya ninnu wagati walasa ka ladegeli kɛ n'an ka kira ye sallallahu alayhi wa sallam an delila ka alakira ka ɲɛnɛmaya yɔrɔ caman lakali tuma min na n'a ye wele da Maka k'a fɔ a ye ala ka ciden de ye ka na u ma gɛlɛya ni gɛlɛyaw ka taa se f'u ye ni embargo kelen ɲɔgɔn de sigi alakira na binɔ kɛ k'a n'u nɔfɛ tugubaw mɔgɔ tɛ fɛn feere u ma mɔgɔ tɛ sanni k'u bolo mɔgɔ tɛ du kan u tɛ don mɔgɔ kan ni embargo ɲɔgɔn de sigira alakira ka sallallahu alayhi wa sallam magan population fɛ a don o tuma an fana k'an jija u sera ka ɲɔgɔn minɛ cogo min a n'a ka silamɛ damadɔni u ka tiɲɛ in kan u ka diinɛ in kan u ka faso kanu kan ka se ka diinɛ in lase fo bi a nana kɛ cogo min ka di ala ye o tuma a ka kan an fana ka ladegeli kɛ ni kira ye a n'a ka sahaba sallallahu alayhi wa sallam nin kuru in wagati la sabu ala b'a fɔ an ye suratul ahzab la أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كي كادو لا دغل فين كرا لا لا دغل فين نيمو ماي مامي نو لمن يالندو على لا ني لاهرا دونا ككلاك على كوسما كچايا كما على كجون انغان جيجا انغا سرا علاني انغاني ولي كجون نون كونو انغا نيغو منن نون كونو انغا غني يا دانكene may nununa انغا سرا علاني anga donc wala be ala insranye jonde fi wala be ala insranye jonde deme wala be boda di ala insranye jonde ma wala be ala insranye jonde garzege ka bo ni fanche utimindo ina fa nana ala ka kuma kana tuko mina suratul talaq aya fulana na kata aya sabanana ako wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kuni ma min srana ala nya ko ala be boda di otigi ma ka ko la wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko abo tigila mɔgɔ garzege ka bɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ma sigi n'o ye fiyewu ko wa man yatawakkal ala Allah ko ni maa min fana y'i jigi sɛmɛ ala la ko fa huwa hasbuhu ala de bɛ kɛ o tigi ka koɲɛ bisiba ye inna Allah balighu amrihi ko ala de ye a ka kow seba ye a dan na ni ala ye fɛn min laɲini ala b'o de s'a dan na jɔn tɛ se k'o bali dafɛn tɛ se k'o bali a ko qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra ko wa ala ye hakɛ kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o tuma jamana bɛ bi min na ni jamana bɛ janfa min dingɛ kɔnɔ janfa fagaliw ka siyaw bila ɲɔgɔn na nkalon ka k'a sɔrɔ siyaw tɛ ɲɔgɔn na o janfa in ala bɛ fɛ k'o de se a dan na o tuma mun de tora anw yɛrɛ bolo sa an ka wuli k'an lamaga an k'a dɔn ko nin ye bɛɛ kungo de Anas radiyallahu anhu a bɛ hadisa dɔ lakali ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko do te ke mu'min dafale abada fa ka fen kanu na balmay abe min kanu na yere kun otma munde wajibi yalendo mali population ka sisan anga jo sofu kele na ka kolo geleya ka andala kenye wala sa anga se ka nin geleya nunu ni sira gele tugo ba nyogon fe hal nanga dine utikili hal ni dine kilen fana do nanga bolo fara utikili ikera malikiya yo ikera shafi'iya yo ikera hanafiya yo ikera hanbaliya yo ibe tariqa sira yere de kanwa yalma imana ke couleur o couleur shia wo shia ibe kanwo kanvo
ala y'an bɛɛ sigiyɔrɔ de jɛ nin jamana kelen in na k'an kɛ nin population in dɔ ye o tuma mun de bɛ wajibiya o jamana population kan u n'u ka diinɛ caya min ye chrétien ye min ye yahudiya ye min ye silamɛ ye min ka fin min ka jɛ min ye siya o siya ye i bɛ kan o kan fɔ min bɛ wajibiya an kan o de y'an ka fasodenya de lajɛ ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko inna khalaqnakum min zakarin wa unsa i k'a dɔn ne ala ye aw da ka bɔ cɛ ni muso de la waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ne de ye aw kɛ jamakulu ye ani kabilaw an filɛ tilali min na hali n'o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ de ka tɔgɔ dalenw don an k'a dɔn ko ala bɛ k'an lasome k'a fɔ ale de bolo nɔ anw minnu kɛra maliyɛnw ye ala de y'an kɛ maliyɛn ye minnu kɛra sénégalien ye ala de y'olu ko ye minnu kɛra ivoirien ye ala de y'olu ko ye ala ko ale ma da k'an kɛ sabu ye ko waja'alnakum qaba'ila ne de tilala ka aw kɛ kabilaw ye anw minnu bɛ mali la n'anw ye population kelen ye ala ye filakan na ka marakakan na ka bamanankan na ka kɔrɔbɔrɔkan na ka bozokan na ka bɔbɔkan na ka tila k'an bɛɛ sigi nin jamana kelen in kɔnɔ ala ko a y'o dabɔ mun kama ko li ta'arafu walasa ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn dɔn hali n'a tɛ siya kelen ye a tigi bɛ don ɲɔgɔn na hali n'a tɛ kan kelen fɔ a tigi bɛ don ɲɔgɔn na hali n'a tɛ jamana kelen mɔgɔ ye a tigi bɛ don ɲɔgɔn na o tuma kuma t'a la ala ye jamana in kɛ anw minnu garisɛgɛ ye nin de ye gɛlɛya waati ye nin de ye fasoden ɲuman ka fasoden ɲumanya yirali waati ye o tuma imama ko ka silamɛden bɛɛ lajɛlen kunnafoni maa o maa ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min bɛ min ni min cɛ bɛɛ k'i ta bila an ka ɲɔgɔn minɛ i komi cɛ kelen wuli ka jɔ cogo an ka jɔ nin gouvernement in kɔfɛ gouvernement min n'a y'a laɲini ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ san caman dingɛ min n'o ye an marabaajuguw ka politiki janfan dingɛ de ye ani kɔnɔna juguw ka janfan tigɛlen ka fara u kan k'a sɔrɔ laɲini tɛ foyi ye an ka dugukolow tɔnɔ bɔli kɔ n'an ka dugukolow tilali ani kuma dɔw la hali ka jamana wɛrɛ sigi an ka dugukolo kan k'a sɔrɔ o man d'an ye o bɛ kɛ de bi khiyanatin kharijiyatin mudabbara ma asrafin dakhiliyin didda alwatan u dama sera k'a kɛ wa la jɛɲɔgɔnw de b'u la yan anw yɛrɛ cɛ la an yɛrɛ balimaw na an sinjiw la an diinɛ kelen ɲɔgɔnw na minnu b'u dɛmɛ ka jamana in janfa k'a bin nin dingɛ in kɔnɔ u kelen ka sɔrɔ kama caman b'a fɔ ka caya ko kɛlɛ ko business de don tiyo min don n'i y'a sɔrɔ ko i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye sɔrɔ min b'a la mais an k'an miiri dɔɔni kɛlɛ sɔrɔ sira ni ala y'o dayɛlɛ mɔgɔ min ye a dɔn k'i ka kunangoya sɔrɔ sira de dayɛlɛli sabu dɔ de fa bɛ fa e bɛ n'o de kɛ k'i fa balo dɔ de muso bɛ faga e bɛ n'o de kɛ k'i muso balo dɔ de den bɛ faga e bɛ n'o de kɛ k'i den balo dɔ de sigiɲɔgɔnw bɛ fa e balo b'o de la o tuma n'i bɛ k'i dabiri jeli la k'a min a bɛɛ ye kelen o tuma sera sa maliyɛnw ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'u ɲɛ yɛlɛ janfan dingɛ min ni jamana tun binnen don a kɔnɔ ni mɔgɔw sɔrɔla minnu y'u yɛrɛ ni saraka o jamana in kama population kan ka wuli ka olu tigiw dɛ an b'a dɔn yahudiyaw ni nasaraw ala b'u ka kibaruya fɔ an ye cogo min na kuranɛ kɔnɔ k'u tɛna jɛn anw ma abada fo an ka sɔn ka tugu u nɔfɛ ni min ye n tɛ farida aw ni ne an bɛɛ b'o tarikuw dɔn farafinna yan maa o maa ko n bɛ n jɔ n ka jamana kolo la n bɛ n ka jamana ɲɛtaa de sabati n bɛ n ka jamanadenw ka lafiya de sabati o fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ tora janfan fagali de la ni kɔfɛmɔgɔw ni jamana yɛrɛ den dɔw ka janfan jugu tigɛli o tuma an ka gouvernement de transition in président Hashim Koita a n'a ka gouvernement complet u y'u ni de saraka pour que ka nin sira in minɛ an bɛɛ b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na u ye sira min minɛ sira gɛlɛn dan de don u bɛ taa sa de sira in ka se a dan na i ma a ka to an ta la an ka bɛn ka sigi ka kuma ka bɛn fɛn dɔ kan ou bien an b'a fɛ ka taa fan min fɛ a sera an ka ɲɛsin mais segin kɔ kɔni o kuma tɛmɛna
olu yo don ka tɛmɛ anw bɛɛ kan n'u segir'u kɔ sa u b'i n'a fɔ u y'u niw de bɔ k'a fili gansan o tuma a y'a jija an ka ɲɔgɔn minɛ nin waati in na an ka se ka jamana bɔ nin dingɛ in kɔnɔ o dun ɲɔgɔn minɛ in tɛ se ka ɲɛ abada fo n'a kɛra an ka wuli ka jɔ i komi farisogo kelen a y'a fɔ a ka kumaw na bamanankan na bɛɛ y'a mɛn a k'u filɛ farinya ni jalagɛlɛya min na ka jamana baara nin cogoya la ko dɔwɛrɛ tɛ u ɲɛ bɛ jamanadenw b'u kɔ n'u ŋaniya ye n'u dusukun jɛlen ye k'o de y'u bila nin sira minɛni na n'o tɛ fanga tɛ olu yɛrɛ la o tuma na ni jamana ɲɛmaaw sera k'u ni saraka nin sira kan anw minnu ye kɔmɔgɔw ye a dabɔkun ye anw de ka lafiya ye n'o tɛ bi na ni mobili kelen don olu bɛ se k'o sɔrɔ k'o boli ni malobɔrɔ kelen don u bɛ se k'o sɔrɔ k'o ta ka bila u ka denbaya la ni ordonnance kelen san wari don olu b'o sɔrɔ u ka sara la mais e ni ne anw bɛ joli de ta kalo la mun de garantilen don anw ye mais n'u ye nin sira minɛ u y'u ni di jɔn de kama anw o tuma wajibi anw de kan ka wuli sisan ka jɔ i komi farisogo kelen bɛ jɔ cogo min i n'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ye hadisa la a ko muminiw tamasiyɛn u ka ɲɔgɔn minɛ n'u ka hinɛ ɲɔgɔn na k'a b'i n'a fɔ farisogo kelen ko ni dimi ye sinbo kelen o kelen sɔrɔ farisogo bɛɛ bɛ jɛ ko kasi n'o dimi kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kunkolo y'i dimi fari fan tɔ tɛ lafiya i ɲi y'i dimi fari fan tɔ tɛ lafiya i ɲɛ y'i dimi bolo y'i dimi sen y'i dimi k'a sɔrɔ bolo in kungo dɔrɔn de don mais munna a dimi bɛ yɛlɛ fari bɛɛ kan parce que farisogo bɛɛ y'a jira k'a fɔ anw ye kelen o tuma wajibiyalen don maliyɛnw fana k'o kɛlɛya jira diɲɛ maana u bɛ fɛ ka jamana in digi ka don janfa min kɔnɔ k'a jira u la k'a fɔ anw bɛ gouvernement in kɔ n'o ye gouvernement de transition ye u ka laɲini ye min ye anw de ko ten wa u ye kan min fɔ o de fɔra sigikafɔ la o de ye maliyɛnw fana bɛɛ kan ye nka an k'a dɔn k'a fɔ ni laɲini tɛ se ka sabati abada fo tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an dɔ ka dɔ dɛmɛ maa kelen tɛ se foyi la n'i y'a mɛn ko jamanatigi jamanadenw de b'a kɔ n'i y'a mɛn ko minisiri jamanatigi de b'a kɔ n'i y'a mɛn ko minisiri tɔ i bɛ taa sɔrɔ premier minisiri de b'u o tuma ninnu ye ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka nin gɛlɛya ninnu ku k'a sɔrɔ diɲɛ setigi jamanaw de bɛ ka bagabagaw ta ka ɲɛsin a ma ni baloko dɛsɛw ye ni lahalaya juguman bɛɛ lajɛlen ye u jɛnna n'o bɛɛ ye k'o bɛɛ ku k'o bɛɛ muɲu ka tila k'u niw bila farati kɔnɔ anw kama o tuma wajibi don fɔ anw fana k'an jɔ fasoden ɲumanya jɔyɔrɔ de la u kɔkɔrɔ an seko damayira la ni ɲɔgɔn minɛ ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ ye ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka se u seyɔrɔ la jamana bɛ janfa min kɔnɔ an k'a bɔ o janfa kɔnɔ an k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a fɔ ala ko maliyɛn tɛ dɛ ala de ye foroba de ni maa min y'a sago kɛ ala b'o de kɛ wa ala ye sharti min fɔ a ka dɛmɛ fana na kuranɛ kɔnɔ an k'an jija an k'an janto o sharti la a ko inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ale ala tɛ jamakulu foyi ka foyi yɛlɛma fo n'u yɛrɛ y'a ɲini min b'u ka k'a yɛlɛma maliyɛnw y'a ɲini sa tɔɔrɔ min b'u ka yɛlɛma de don la hali n'a hɛrɛ ma sɔrɔ bi an denw n'a mɔdenw n'an tulomasama minnu bɛ na fɔ an ka jamana in kɔnɔ olu kɔni ka n'a sɔrɔ jamana kɔni bɛ lafiya ni hɛrɛ de kɔnɔ n'i y'a ye anw y'a sɔrɔ ta bi dɔw de sɔnna ka don da dɔw fɛ pour que anw kana balo a kɔnɔ bi k'a sɔrɔ bere t'an kan muru t'an kan fo n'a bɔra nin janfan kura min ɲɛsinn'a ma ni ninnu k'u bɛ segin ka taa ni jamana ye o danbe kɔrɔ ma ka taa ni jamana ye o lafiya kɔrɔ in ma ka taa ni jamana ye n'o balimaya kɔrɔ in de ye a ka kan ka wuli k'an jɔ k'o de olu de dɛmɛ ala ye fɛn dɔ kɛ mali n'a ka di i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ mali de b'a bɛɛ ni démocratie cɛ anw sera k'an ka société dilan ka kɔn ni démocratie in ye fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ fitinɛ ye anw ni ɲɔgɔn cɛ anw ka mɔgɔ fɔlɔ tɛmɛnenw sera ka nin bɛɛ labɛn ka bila an ye anw ye fɛn dɔ dilan fɛ ko buranya ka fɛn dɔw dilan fɛ ko nimɔgɔniya ka fɛn dɔw dilan fɛ ko kalimɛya
ka fɛn dɔw dilan fɛ ko sinankuya nin bɛɛ dabɔkun ye mun ye ka fitinɛ bali wa tiɲɛ yɛrɛ la a ye fitinɛ bali an ni ɲɔgɔn cɛ fana mais ONU a sigira sen kan mun de kama première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale an ka tɔn sigi tɔn min bɛ kɛ sababu ye troisième guerre mondiale kana kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen siya dɔw bɛ 18 millions de fagara o siya in dɔrɔn na jamana kelen kɔnɔ yalasa o ɲɔgɔn kana kɛ tu tɔn in sigira o de kama mais a sigi ni bi cɛ aw k'a lajɛ kɛlɛ a banna de wa ou bien dɔ farala kan de tɔn in ka laɲini dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye jamanadenni minnu bɛ yen ni se t'u ye k'u dɛmɛ k'u ka dugukolo jukɔrɔfɛnw exploiter u ka se k'u yɛrɛ nafa n'a ye k'u bɔ nɔgɔ la an ka ɲɔgɔn ɲininka a sigi ni bi cɛ jamanadenni jumɛn bɛ yen min bɔra nɔgɔ la au contraire jamanaw de bɛ ka ti u ka dugu jukɔrɔ nafaw nɔfɛ i n'a fɔ min ɲɛsinnen filɛ Mali ma bi o tuma an k'an jija an ka jɔ an ka jamana ye Fudail bin Iyad rahimahullah ale b'a fɔ a ka kuma na a ko hubbul watan min al iman ko faso kanu ale b'a fɔ ko limaniya dɔ don o tuma an k'an jija an ka kɛ faso in fɛ an tɛ k'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ kama de an bɛ k'a fɛ an yɛrɛ de kama sabu ni tɔɔrɔ nana a tɔɔrɔ bɛ ɲɛsin anw de ma mɔgɔ jɛlen joli don n'olu bɛ ka faga région na ni cerclew ni arrondissement na ni tafo yɔrɔ t'u bolo fiyewu u tun t'a miiri k'a fɔ olu bɛna sa nin kɛlɛ in de sen fɛ ou bien u bɛna sa ka bɛn ni wagati in de ma mais janfa n'a kun bɛ jamana kan ala de b'a dɔn a bɛ taa wolo min na maa kɛkun ni kodɔnna bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛ tɛ siya kɛlɛ ye fiyewu siya kelen tɛ Mali kɔnɔ ko furu tɛ min ni min cɛ kabila tɛ Mali kɔnɔ min tɛ ka dɔ furu dɔ ka kabila la fiman bɛ ten jɛman bɛ ten o jamana bɛ se ka na fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo di san 1000 ni kɔ sigi kɔfɛ ka n'olu siyaw ɲɛtinɛ kɛ ɲɔgɔn ye k'olu bɛ ka ɲɔgɔn faga a ka kan an ka kekuya an ka kodɔn n'an y'an ɲɛ yɛlɛ ka wuli k'an jɔ siga t'a la fiyewu ala b'an dɛmɛ nka n'an ma wuli ala mago tɛ maa na dɛ maa min mago bɛ ala la ala mago b'o tigi de la ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ n'i y'i sigi ko ala ɲɛ bɛ na hɔn ala ɲɛ b'i la o mais yɛlɛ ala bɛna jigin k'a wuli ka bɔ i kan la a y'an somi n'o de ye kuranɛ na inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala tɛ maa ka foyi yɛlɛma fo ni yɛrɛ min yɛlɛma ni hɛrɛ b'i kan n'i yadara ni hɛrɛ in ye ka tɔɲɔni kɛ e yɛrɛ de y'i ka hɛrɛ in falen k'a kɛ balawu ye wa ni balawu fana b'i kan n'i ye tuubi jɛlen ta ka ɲɛsin ala ma k'i jɔ i ka jamana kɔkɔrɔ jɔcogo ɲuman na gɛlɛya min b'i kan siga t'a la ala b'a wuli ka bɔ tɔɔrɔ ko tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ ala kɛɲɛ o tɛ fiyewu suratu sharh aya min n'an bɔra k'a fɔ ala ko de ko inna ma'al usri yusran gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen nka maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ abada gɛlɛya min b'i ni hɛrɛ in cɛ f'i ka jɛ n'o gɛlɛya in muɲuni tuma dɔw la hali n'i ye ala wele hɛrɛ nɔfɛ tɔɔrɔ min b'i ni hɛrɛ in cɛ tant que o tɔɔrɔ in min sɔrɔ i bɛ ka ala wele hɛrɛ min na i t'a sɔrɔ o tuma naqul allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim allahumma kfina min sharri بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم عمن بلادنا اللهم عمن بلادنا اللهم عمن بلادنا وعمنا في عقر ديارنا وربي أولادنا واحدي نساءنا
وولي أمورنا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا عند الضيق واليسار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.